बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। आज का मौजू है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में। और मेरी ख्वाहिश हमेशा यही रहती है कि इल्म, मोहब्बत और दोस्ती के ज़रिए सारे लोगों को इकट्ठा जमा करें। और लड़ाई झगड़े का ये तो आखिरी स्टेप होता है, मजबूरी वाला स्टेप होता है, वरना ज़्यादातर गुंजाइश निकालना चाहिए कि मोहब्बत से मामला को हल करें। इससे बेहतर हल और कुछ नहीं होता है। तो अब पॉइंट यह है कि शिया हजरात के एक वेबसाइट में बताया है कि अहले बैत से मुराद मुबाइला का हवाला दे के सूरह आल इमरान के 61 नंबर आयत के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस पहलू से जो अहले बैत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चार में। तो कुरान शरीफ जो है ये इन चारों हस्तियों से तो हम सबको मोहब्बत है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी और दमाद और अल्लाह ने की थे ये नवासे दो, तो इन सब से हम सबको मोहब्बत है। और हम किसी को एतराज़ नहीं कि ये अहले बैत है या नहीं है, बल्कि दिलो जान से कबूल करते हैं। लेकिन साथ में ये देखना है कि और बाकी पहलू से भी देखना है कि लड़ाई ख़त्म करके मोहब्बत वाला पहलू क्या है इसमें। मोहब्बत के पहलू से जब हम देखते हैं तो कुरान शरीफ में आता है कि सूरह अहज़ाब का आयत नंबर और 32-33 है। और इसमें लिखा है, ए पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से, ये ब्रैकेट में अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद ना पैदा करे। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और पुरानी जाहिलियत की ज़ीनत ना दिखाओ और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर की अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। सूरह अहज़ाब 32-33। अब ये अज़वाज रसूल को अहले बैत बड़ा क्लियरली कह दिया और साथ में ये भी बोला कि अपने घरों में ठहरी रहो। तो अपने घरों में ठहरी रहो तो हो सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से उनको मैदान मुबाइला में नहीं ले गए, क्योंकि उनके लिए ऑर्डर था कि तुम घर में ठहरी रहा करो। और दूसरा बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल होता था वो अल्लाह के वही के मुताबिक होता था। तो आयत का नुज़ूल जब भी हुआ हो तो उसके नुज़ूल के पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का सिलसिला चलते रहता था कि हर काम जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता था। इसलिए उनको मैदान मुबाइले में तक नहीं ले गए ताकि वो घर में ठहरी रहें। और दूसरी जगह है सूरह अहज़ाब का आयत नंबर 53 तर्जुमा, और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। इस पर्दे की वजह से भी मुबाइले के मैदान में नहीं गए होंगे। अच्छा, दूसरा एक और आयत है सूरह अहज़ाब का, ये भी है और ये 53 नंबर ये भी है। और इसमें है तर्जुमा, ना ये कि तुम उन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से
کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو بہت ہی قیمتی پوائنٹ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جن سے شادی ہوا، اگر ان کا انتقال پہلے ہوتا، بیٹیوں کا انتقال بعد میں ہوتا، تو ان بیٹیوں کو حق تھا کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا شادی کر سکتی تھی۔ مثلا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے فوت ہوتے تو بی بی فاطمہ کو حق تھا کہ وہ دوسرا شادی کرتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ تم اور شادی نہیں کرو گی۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمر بھی کم تھا، لیکن ان کو بھی شادی نہیں کرنے کا اجازت تھا، شادی کرنے کا اجازت نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیویوں کو نہیں تھا۔ تو یہ ایک ان کے شان میں ایک خاص بات ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں کو تو اجازت ملا ہے شادی کرنے کا، لیکن ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اجازت نہیں ملا، اور یہ بہت بڑا گناہ کا کام بولا گیا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ایک اور مزے کا پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کو ہم دگنا اجر دیں گے۔ تو یعنی اگر نیک رہیں گی بیویاں تو ان کو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ تو عام عورتوں سے بہت ڈبل ان کا اجر ہو گیا۔ اور پھر ہے کہ پیغمبر مومنون پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ان کو ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ احزاب کا۔ اور سورہ آل عمران کا جو مبارک آیت ہے وہ ہے کہ کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت میں بیویوں کے آنے کی کوئی شرط نہیں تھی، بلکہ صرف عورتوں کے آنے کی شرط تھی۔ اس لیے یہ ضد کرنا کہ بیویاں نہیں آئیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا ان کا آنا۔ اور اب میرا اپیل ہے شیعہ سنی دونوں حضرات سے کہ شیعہ حضرات جن کو اہل بیت ماننے پر ضد کرتے ہیں، ہم ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور قرآن شریف میں جن کو اہل بیت بولا گیا ہے ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی اہل بیت سمجھا کریں، اور ان کو بھی اتنا ہی عزت سے دیکھیں، اتنا ہی عزت سے یاد کریں۔ اللہ بھی آپ کے آخرت میں برکت ڈالے گا، اور آپ کو دنیا میں بھی محبت سے نوازے گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔